গাই হামারি মাতা, পুলিশ আমারই বাপ। কাঁদতে কাঁদতে এই স্লোগান দিচ্ছিল দুই তরুণ। গাই অর্থাৎ গাভী, গাভী আমার মা, পুলিশ আমার বাপ। কেন এমন স্লোগান দুই তরুণের মুখে? এটি মূলত তাদের শাস্তি, গরু জবাই করার শাস্তি। গরু জবাই করার কারণে দুই মুসলিম তরুণকে শাস্তি হিসেবে হাত বেঁধে রাস্তায় ঘুরিয়েছে পুলিশ। ভারতের মধ্যপ্রদেশের ঘটনা এটি। গরু জবাই করায় তাদের গ্রেফতার করে এমন শাস্তি দিয়েছে রাজ্যটির পুলিশ। আর যেন কখনো তারা গরু জবাই না করেন সেজন্য রাস্তায় মানুষজনকে তাদের দেখিয়ে লজ্জা দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের যে পুলিশ সদস্যরা এই দুই তরুণকে হাত বেঁধে প্রকাশ্যে লজ্জা দিয়েছেন এবং তাদের সম্মানহানি করেছেন, স্থানীয় কিছু মানুষ আবার তাদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, কারণ এই রাজ্যে গরু জবাই নিষিদ্ধ। এই ঘটনা নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর মধ্যপ্রদেশের ঘট্টিয়া থানার কর্মকর্তা DL দাসরিয়া এটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ये गोवंश के आरोपी थे। दिनांक 16/2/25 को रात्रि में हमारे को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक संदिग्ध हालत में बलेनो कार लाल कलर की अपने जेथा टैंक के पास में खड़ी है, बेर हाउस के पास में, और पास में एक सुनसान जगह में एक गाय और केड़ा जिसके पांव बांध रखे हैं और बंधी हुई है, जिनका मतलब वो काटने वाले, ऐसा बताया मुझे सूचना मिली। मैं सूचना के तत्काल मौके पर पहुंचा। मौके से हमने तत्काल गाड़ी वाला हमारी गाड़ी को देख के गाड़ी लेकर भाग गए। उसके बाद में हमने देखी गाड़ी लाल कलर की थी। उसी से लाल गाड़ी के कलर से हमने अपराध पंजीबद्ध करके उसको ट्रेस किया CCTV फुटेज से। ये गाड़ी RTO से उसका नंबर ट्रेस करने पर ये इंदौर की गाड़ी निकली। सर, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कहाँ के आरोपी हैं और इन पे क्या कार्रवाई की गई? हमने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके 3 आरोपियों को हमने ट्रेस किया, जिसमें से आज 2 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी सलीम उर्फ मिठिया, ये है मिठिया, और दूसरा आरोपी आकिब उर्फ अक्कू को हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। কলকাতা ব্যুরোর তথ্য ও ভিডিও নিয়ে প্রতিবেদন RajMVD.com। দেশ জুড়ে তোলপাড়, ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে হতে পারেন মিলেনিয়ার। এছাড়াও রয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্যাশ ভাউচার সহ কোটি টাকার নিশ্চিত উপহার।